শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক নতুন উদ্যোগের সূচনা করল ত্রিপুরা সরকার। শুক্রবার আগরতলার প্রধানমন্ত্রী শ্রী আদর্শ বিদ্যালয় এডিনগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে স্কুল ভবনের উদ্বোধন ও বিভিন্ন স্কুল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পাশাপাশি নকশা প্রকল্পের সূচনা করা হয়। একই সঙ্গে রাজ্যের 240টি স্কুলে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম পরিষেবারও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষার পরিকাঠামো আরও উন্নত করতেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে। फाउंडेशन लेके हैं एक जगह से 5 जगह वर्चुअली 5 नया स्कूल बिल्डिंग के लिए आज फाउंडेशन ले हुआ है और साइड बाय साइड जो 240 क्लासरूम नया वो भी किया है। बहुत सारा स्कूल में आज हुआ है यहाँ से वर्चुअल। और एक विषय इसमें बहुत खास है जो पायलट नक्शा फुल नक्शा का जो पायलट प्रोजेक्ट है ये भी आज यहाँ पर। और ये पायलट प्रोजेक्ट पहले अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर होगा, उसमें किसका कितना ज़मीन है कितना जमी है सब पूरा उसमें इस प्रोजेक्ट में ये आ गया। तो देखिए कल भी हम जो हमारा सेक्रेटरी महोदय है और भी डायरेक्टर साहब इन लोग को लेके मैंने बैठा था, सेक्रेटरी साहब भी थे। मैंने कहा जितना स्कूल है उसका वहाँ पर टीचर्स का अटेंडेंस किस प्रकार से जाते क्या नहीं। প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পথে ত্রিপুরা।